mari muterin kano sonin kan kan ko nan adu sonin kan kan mugana khakum be go hayn adu khago terin kana al Mauritania television ka ko khagatu mo be hakati su Allah subhanahu wa ta'ala ngana dunge o kana masalan tabe kiti Allah gani be khay warja ko da kamanna do da kamanna hakla faraq do gelike bo tengana obire mo ko adu na mi adu kille kendi imede khawara gelike be khagal yonkin cha lenki on Allah tigona mamagara lenki ko tan ka ko yoga katorin ta ko ga masalana mare munna e wa lenki wora muke kha bismillah da ka ke ya gani docteur Gaye Soumaré ken kuno diga min kini docteur ngara khana me kunya sadu bila masala njopa ken kuna docteur bismillah bismillah rahman rahim maramu wara kuni gilli trinkano katimu gano ka kuni ni oyi television ka ke oyi ka mamano ni tiga edo egere segaro ke be nyongodanga pour on le taqlen ko ka mesalangan yo mama ngu tangana kati o ministre ka keka ya gari nyamuru kina nan to kana li masala kebe ga tem kebe ga rin kani yo ka suma mo ya ko nyono tin kadanga na kat kan inshallah ewa ken kuna mare mulenki odo Soumaré nyana do mi aga baka gelli sandigirabe ga sikido yonkin ci hanke bare ari kuna lenki gelli hibe ga du lenki asangu tenga to mare mun kaw manto gelli wattebe lenki aga duna su kamal ya gani covid 19 ya o watu harbi sananti jara don te kuna kande simira rakku kun kita wuli rakulu kita kudo harbi so gana suke do kunga uga katano kisini watte ke al halabe gelli ke vaccin be ga du gelli lenki uga nyamu kaga jaman pali ma Allah ga nyana agari akinyo yimme e pakada ken Soumaré atta hana heti ya dallari ne aga nim Soumaré mu ko nim wasana e wonno ko be gana al Mauritania ken kuna Soumaré ke vaccin be ga du lenki wom na fatan fansi ndu nyamare munda kudo na ko to figabe fahamul bakay yo wore hakuni yo vaccin ke be ga baranga lenki kota watin kenanga campagne de vaccination auto jamane ke koy dangite ken ko nga adi équipe ni formé e jamane ken ko ga danga bango ba na wutu gilli kimbaka na wor kin xanne jamane ke muma hada re me gara xesu jare ka gara xesu iri woto ninkini na vaccin ninkini ga maro mumbo no iga su vaccinen yo hawtu ko nga vaccination ke manan manne hawtu ke covid gi are waji sino filli yo aga sine ke tu nga duna ko kapo ko mo ay de fernya na vaccin mbagandi vaccin ko xabo falle keta na fernya keta pour soron na vacciner igana vacciner ke manan manne ke na voite de ke na lampundi kharaga ni beraga keta antaka del kane antaka mantora kitanga angana vacciner watte ke gana laga anno keta watte ke ma lagi ma puisque atu ni maga nanta vacciner yo vaccination ke manan Kenya donc a jonga den kunga vaccination ke wuni or kini ewa docteur ni kubeni ga jare kani kumpina na vacciner nan dukta yo ken ga dangi fallo or kini sor khoro kubeni na wutu sor khoro kubeni ga tandume do fo sine wala adaki mena wara kat kubeni ga tanate do sino kargi anani watungi fotong yo lenke ko ta kunga ko vaccin ke wuni keta asusu danga donc ibe suga do vaccin ke na mate il faut qu'on a soro ko mata do na vaccin ke du ina tenge vaccination ke ina vacciner angana vacciner an ko keta ngadu do tanga watte kya yo ngotu mesela ngeen kya lenke ko mesela kena Kenya kama nasima mare mo kada fahame kite donc ko mangar ko mo be fana ari ida kini do jaranda no nya ari ida kini soro khoronga e o donc wacce kendo ko gelli ke campagne na jope aru sasana ko holla ko nyun to nyani sere sugari anga kinya jare kani ngama vaccin ke angara kita vaccin ke mangar kita ko to khare stratégie de vaccination ke amana mo gel kille be wutu jongadi nga o vacciner courti na wutu hôpital ni ngara gembe na wutu hôpital ka ko robe ga murtani i hôpital ko tangana hôpital tam do cargo vaccin ke jonga nompina de bogoronga yo de bogoronga a falle or bogononga or nya mukatani gatin ko beni na district yo anani ko nga préfet ni ngara gembe commissariat de police ni ngara gembe tout ça anani ko nga de bogoronga riane yo wacce ko ngor nya campagne keta campagne ke manan manne ku beni galantreni ido jare kani lato ngeni docteur ni do vacciner kana da katia mandingra ina vacciner yo ga kebe xara mo maru mo granta vaccin ke ina famu nan vaccin ke tugene xa fuñani ken fi funanya afi fi la ne xadi vaccin ke xadi mentorante donc mentorante ibe ga tuna lolo ma vacances ma murtan no ke quand même ma woto ningeri an cegta manka iga vacciner yo kube ne xa ko ngai gam ko jofenanga ina tuite ina vaccin ke du normalement vaccin fana ke jommo bito sikki an anyemena lenki mais odo koy re xadi mo yilla na filan xadi yo yilla na filan objectif ken manne ken ya ona kemero tampile hardware me vacciner kemero tampile wujuni hardware ke première campagne ke no yo première campagne ke ro filande kesu kenya ni objectif nga na keme ke ro tampile hardware me anna ken vacciner o gona ko vacciner keta igatin ke benang immunité collective ken no keta o suged me jara keta quoi bawono angana fay jamanen no angana katu tanyere sere tanyere à peu 70% quoi keme sugaro angana tanyere begay ko bo xeta
ken ko keta watte ke labu khakun jamane quoi yo angot watte ke jonga de yerun ke dima wacha sere manta baka nawtu gilli jaman khoro ku bi beni sembento ngene nawtu france ni allemagne ni kuncu fer nya keta na watte ke gaja iger gaja ti ke be gaja vaccination ke donc waga ke be ko maru mudan kenni ay nandunge vaccin ke mantorante bawno vaccin na mais anda no ko wanti camero tampile ken camero tampile be ha objectif ni galawe vacciner ken par rapport aux population est-ce que ken a ro ken feti fon non amro ko bawno ngana vaccination ke fay parce que camero tampile wujune hada breme c'est déjà beaucoup ke fini kubeni vacciner gilli fanando wacina gilli campagne ke kama joppe campagne ke na angotu vaccination ke na lo murtan do wacina ko fay tin wacha fay tenga khasu fili keta yo kubeni vacciner presque ay ke na katitan dume wala tanchike wujune keta kum vacciner donc ke mekero tampile wujune ci ngana ke fay ke déjà ça fait comme fili de mais hada breme ke c'est déjà bien objectif ke fait on a jamane ke mu reme ci vacciner objectif ke manne ke me sugaru ana tanyere kita ku ngana vacciner kita an ko watte ke la bakka na ko objectif ken kenya gelli campagne nan je paru sasana odam gelli campagne ga magri yimme rimer ni ngabo anti vaccin ke hoani aw hotorna hada madum nyonki sa parce que ngana ko réseaux sociaux ni be gadu wo hinu mu karanyen his hanto ko gumbe ga sandigra be ga sigyon ki sa ko len kala gal nyangar nyere andi ke khafata fasima re mu kudangan ke anke trainer mun nafanga ya bawono angotu ogana harbu ko takandu sikki wala itini ogani sada wala takandu sikki bagandin takandu fanan manne kubeni igbar vaccination nyime ke mudunanu ko nyane nga kubeni ko ken ko partout dans le monde anani soroidu kuntu vaccin ko bare mamulaga vaccin ngana vaccin tan itu ngene yo kungudu e wa finlande ngaydu yogoni do kunci sakana yana ti ngi vacciner na kandu na war kane fina igana fay sikanya ko ma igana fay kubeni ngir vacciner fogmi kita donc kana daga donc ser sikanu ko haydu kungumula mais vaccin ke jofia donc ku soro sikian quoi maintenant sada fana ke kubeni bar vaccin nyime ona tuinde na vaccin ke fuani am jonga lenki bawno khari sara yakro kubeni gilalle me ngana sare magan kinye sine khasu su antella bogo lo munu ku ga bogo be utay bogo no tamdo nakto balol tamdo tum ogi bogon donc vaccin ke rabe go magere aka c'est la même chose anto fo torno puisque ngana vaccin deberi in khentene ha ina fay soro duna ko fo pedden na taxu ina fay ina vaccin ke sekhirongay mantorante donc wala ya ona alese pisen kene ala vaccinante donc vaccin ke wogar kebe ko xaranga lenki mantorante iger kubeni ko isika vaccin kebe go maxere ken AstraZeneca ke kenyano maxa jumane ke yo xa ken mantorante puisque France ni bang jonga wakati iti sigindi mais en réalité ima sigindi idu ko nanta ngana vacciner ay frem contrandini ay kusu fuani atudu comme ono do mugu yime soro watini nanti angana vacciner yime anga vacciner no kobe angana telephone le yande o futu nande khasu ngai mere sage nya non ku ngata nger ku ngana mo be soro yanduta gildu dina sike ils sont contre la vaccination tu vois ko itine ko nanga anti immunologie quoi ko fofo sugeni vaccin ya tumula e ko numula ta nature nyimini fini ndeber yo yani société goro yana fait ko angat sere sori durano ko soro woyi kan ko tan kay king donc i bar vaccination yata donc i vidéo ndamunde berni iga soro ku décourageande ni iga soro ku lampunde ni ko non den vaccin ke mais kina makkel angar ko mo be vidéo ni goni circuler mais iga téléphone lon haade même pété amoto kenga c'est pas possible kenga ndes aga ndes ma jamane nga ante fo bure jamane ni manko yo ma ante fo bure te kata jamane ni ga taxun wacci vacciner donc docteur Souga jamane presque taxane ci vacciner donc jamane ngirse ga sur wori a vacciner donc asu donc fo gana ni on tikini jamane aga jamane lo mu bonon den quoi har jëm c'est resont ken berno quoi donc kiane soro ko nante vaccination ke mandorante la ko ngunyun to ni ngara ga no ko suma vaccin ke magara nya ambate e ken kono mari mo harbis odo masala ngami donc vaccination ko mangar mo be andal loy go ko vaccin ke a joppa yo jamane garu sasana fasoni mani meli yo kubeni wacha ngotu ko jamane ke ngotu gana fay d'abord dunano ko ke vaccin be ni bangé Pfizer woy Moderna ni woy mais ngotu jamane nga anga vaccin berti na ndanga jamane an fayna vaccin be gala nyana maka jamane angana fay vaccin Pfizer ni kwacha il faut demander moins 70 degrés donc ken gala sun kundra vraiment machine to maghera gala ken donc climat ni be ni go en fonction de anjamane nga mo anani anjamane nga mo be gada anani ta ko ni mo ni nga mo ko africain mo serente angala moins 70 réservé donc vaccin ramana man il faut kananya vaccin sekhira ten mané vaccin gilli ga dabari laboratoire
manga no pingure gembe ana nya sien de furwan no toujours anya mulé no ko angar bogon mulé no har fonne vaccin ki anta nyan efficace donc angar ambucha vaccin bertina jamane ngi faut kanna fa vaccin be la nyana ma angala ye tiksin vaccin be agant bonna kiten donc an fosron anna vaccin ko bo gilli france ni anda na riere anna warki donc angana madu mum pingu tuke ngan ko angara angal sinya bonon ko ant fosron donc kur fay ko jamanu ku ta ko ndi feni be go ma wal logistique ni be ni go ma ken vaccin ni filiani nawtu vaccin chinois ke nate Sinovac ke ado AstraZeneca ke donc ku filiano ma jamane ke pour l'instant e va vacciner donc surtout quand même AstraZeneca ke kenya no ma pour l'instant ko kondinte voilà donc vaccin ko ngar ko mo bibe ni gene ha out est-ce que effet secondaire ni ngay yo amodo vaccin on tine effet secondaire tine andanga mapignani c'est-à-dire manifestation immunitaire manifestation allergique post immunitaire ken kan mané bo angana sere mboko haranga tu lumun ko acha ngani boko ay lankara fotanto yingiragan ankenga minyata tuite na vaccin kem efficace yo kunni ay nat kunang mapi mineur kunu fois ni am grave quoi xam les mapi grave quand même kun to mako jamane ke kil vaccin ke ro yo wacha ogar kubeni boko presque afay tengane kemedo fo hadama meketa sere suntudu agar mu nanti 4 fulaner vaccin mutu ke lo jurtu kita wala anya kunu wala bokundu donc fotanto wayla man wirinta ken c'est normal ken fontudu angana do hadama men pete aganta alle feere man de berde mais ken petit fo grawonte quoi ken ngureni anta nat vaccin ke adam pete laga voilà c'est ça quoi ani batten to nga ani batten to nga kuma ngar ko mo binanti fana nga gari anya jaran dano nya comme étape de magari ni wacha idi tampile sine segen est ce que jike ngadi lemnu ben wo hawre est ce que vaccin ke awakinya ni pradi ko ri man toranta lemnu gudanga ne no vaccin ke ogar fay mo ko be man toranta sera sudanga ne kube ni ta vaccin ke xarxarente ngi kama obligation ngi kama angot vaccin ke manon mané ona jamane lo mumbo xar watte ke gene raga watte ke ma fotoria objectif principal ken kia donc watte ke nga kube ni raga ken soro goro quoi wala kube ni ga tanna de sino kargi watte du monte ngia na auto tension kat diabète kat insuffisance rénale ni kube ni mesingi foro ngangini wala kube ni ta watte ngia watte du monte ngia ko ta suga itengut ba on déjà kunyon kinja hake alampunte yan donc virus ngana kifike maga an talla njangirana donc kube ni wat du mantengia adagi yarang pour l'instant quand même iga vacciner donc kunyan prioritaire quoi une fois ku ngana dangi keta maintenant ibe suga du keta Allah etele vacciner donc har ku ga beni hadi yagru beni hadi dumpilo ngeni adagi khadangi iga vacciner ne anani igjo ignya ikhastumunde no keta vaccin ke kana jofanga Allah etele vacciner mais ken ka donc ane comme ya ngonte comme aga dangi khasutum kete ala vacciner mais sado ke mbilani mantorante yo ibe ga khadi har watte ke gara laga kembere watte ke anani covid 19 ke ku ngada laga aywa kembero ñi tena nga nata ko gil khasu siki kat khasu tumi kembere anna vacciner khawa cha gara lakta khasu fili dangita Allah ya vacciner donc kayanu quoi et donc vaccin ki awuti kam ko par rapport anna fatan facile madum khana fa mi kiti gil premier mois ke kata fi dande ke fa fali awuti ni 2 doses ani c'est-à-dire pingunde ki apingini tani filia donc angana daga donc arone an kitenya kitunkuli ki ata ina pingule donc angana daga anna ta ko ma khasu fili kembere anna iletel khadina pingu donc kempilla ne khadi soit hydro no ke wali rote ya sumara objectif ken mané anna deux doses ke kita angana dose ni ku fili kite déjà ke ngure ni keta anke nga vraiment watte ke antakan tampindi khar watte ki gana yille khadi jamane ke khadi agana wore serebe ken ke mang vacciner ta an ko agadi falla ke ta ken kane akata donc voilà sembel na ken ke mang agana comme ke vacciner wacha ndo sere ketime watte ke gaya gilla watte ke gana ke feten kala ta kini sartana donc sugana ya wala an ko ke falla ko ta me kane vaccin ke lan ta yile nona donc importance ni ke ya jamane lanta covid 19 ke Allah ta gajanga anga sankundini anani jamane lo mu ngam tenge vaccination ke donc holla ko wunyeru sasana est ce que soruku est ce que nyimi xay mu ko be kan xawante boy soruku gari mburen soruku nyimi siri objectif ngara ngar wolen ko gari ta ko tele ke kenya ona maro muku ona qurandi bite bege ona bite ke bege ina qura nan vaccin ke mantorante comme sergebe comme ngar ko mo be réseaux sociaux ni ku ga digam ku yilanki pan mo be il faut ko agantudu donc kenyan sergebe décourageant quoi mais soro kuna ma kullaga fuana atudu et si comprend antudu vaccin ke mantorante ad sere lobuni ad sere lampundini kunga ad sere ganyan kunga subhanallah anto anyonke ngato kay donc fuanta an fa kapa makata vaccination nga am jonga lenki vaccin dalrin ngar gara tuberculose ni ko ri to kanu ku ben wacha ganni aga soro on cukerni angar wora cha lampu
gille lu mun ko gëna sare o ki vacciner ne kenya no cha kan taxatu xara gana ñu du keta an taxasere toron quoi donc ke xabe gen c'est même chose amut pour ga vaccin ke manan man amut virus ñani fuani assanger na amutu xad journaliste ñan xaya nanti variant ni ku gobo igam du variant indien ina variant britannique ina di variant afra donc ibe gam vaccin ke lay dona chana fraxi agana fraxi wacha kembere ana talambro mais c'est le second vacciné ala lebun et tu comprends vaccin ke manan ki na forme grave ni ko ni kane khata ina wase rin ko xara watte ke nari forme grave ni ko na wase rin ala soro lebun mais comme angar ko mo comme variant ko changement ki ganya na mo comme vaccin ke ribare ko mi da ko na har bisa na fatan fasi mare mun nan ko watte ke yimmeni iga wutu iga horo ni ga injecté ni ga aruna hada mari meke hati kudo ina ri khadi na ile e vaccin ke ne le deuxième dose ke kinna comme ani gar dabar fana comme variant ko ga changer har bisa ken vaccin bani c'est suffisamment har bisa do vaccin ke il est efficace nan to kubeni ga tin kubeni na variant fura ke amut virus foani allantu walla donc dor kontey message génétique ke bana indiga tina nang virus ARN donc agana ro cellule no nga an cellule ke dor ke nya bakay na ke ngundu kembra na golnyati har wara menyon ki nyime ga fra maintenant variant ki ngebe yan toujours virus nya na ala fra lenki ana buro ko menana fendi mais vaccination ke manan mané ala ta fra khara gana fra ke ta gana re ala ta fotorna ke donc amot vaccin foani ala simanté yani ay gana vaccin lampetenga fotanto ila manena laga kembere keta na taxu igatin kenanga cellule immunitaire ni maranya na xata ko no nyata aga hawte ko ta virus ke gana rampete an ko bulle nyaga na ngar waskate donc ay mangile tiketa ana virus ke daga ana keri enquête xar matane tant virus ke ngam rampete akengo non ta ay siku ana o sorda sinya keta ana ta wacc kan kenan ci ko nan xenxe anyon ki ke an ken tangar keta donc marfa ngam aga na rota ana fernya ana Allah dunga Allah tuwa gom wala agar nya har mari medangan nya har wala medan quoi Allah santi donc virus vaccination ke tel kunda atele kenya kam ke kuno mari har biso do masla ngame ko mangar ko mo be docteur Soumare geli ke ga tengana vaccin ke kara har biso do kenya na me kudo na mare mo ko pambagani anda no ko nanti vaccin ke khum khadaro jare ka goronya una jate laga comme girma andi me khawara wala kha debu no ko be debu lemu khris goro ngay galante déplacer ko kha yal hala na kanya yo keme ga ko nga campagne de masque be gor jopa ke ngoren man on a sergo bu boho bitla manu no campagne de masse awren kenya quoi donc angana vaccin ta ko hôpital wala ya khaso keno wala ya je ne sais pas tampile sere masala sere so gana rona pingu kha ke wacha kota bane keno ko kubto fil no ko ngacha gor ko beni boho presque ay tengane kati tankarge wujune me hada me donc pito sikipan no amot ke nga fu ana ke bengen quoi donc ken kite mané wotoni nyantel do village ni debulu mu kubeni xar docteur gantia anani vacciner ko yi fo mulu no nga ignari na kade ben chupingu ina dangi na dag dabtana donc kunu yan quoi donc har kebe gantia serebe gantia jare ka gore ngam aga na ni keta ngata ko nan debenya woto ngini ngiri ni mobile c'est des activités mobiles inari ina nyande benga ina mbogo ina continuer do igollen quoi donc amanan ke donc vaccin ge kuna anga ibe gana fati anga vaccine donc igatinanti ewa mesure nu kubenu gadu lawdu to konanti na vaccination ke dabar mesure nu kun taxi respecter yo anga na mesure nu pour l'instant kam oni suden dome aga na riketa waxtri keta watte ke sankulew o su vacciner keta am soxle oga masque ni ko tu am soxle keta o ganta ko nyaxani deber o yilen ka to bere mo ko nyata mais xarbi on a tout une maru na xarbi virus ke il est actif ay fini yele no ma jamane ke no donc xarbi mesure ni ko on a kundo vaccination ke den dome katikane quoi objectif ke gana kité bramme o ger keme ke ro tampile ngujune hadama mo gadi vacciner wakati rin keta sere hajun ta masque inshallah donc vaccin ke awa sikoro fina e wa protection ke a terme ka gille nyani ma xana kanya yo amutu vaccin ki hagen mana be vaccin virus ki mana be virus kurumban sere suntatu nanti virus ke egala ya xotti ñaxe mbagandeni na mak was hada murum munda nga ñaan kunda bakunda virus nu fani donc xar bi recherche ni finime donc vaccin ki ta wutu nanta ay suru ku tangana mais anan tangana khasuma me sino mame sere to kentu fina mais wutu quand même ku kumbe ni vacciner afay tangani sino do fo wacha wala khasu do fo watte ke sangu bakki jamane donc xar bi recherche ni findu agana dalani ko do ga tunu nanti est ce que
sino tamiso ga ngaw vaccin ki filanani wala sino kargiswani wala pour l'instant kem khura tuangana kudan quoi voilà gili ke batenga sahara ko kara ado kada khajintu ko mandi andi har khaji khagadu akama ngana vaccine eske kungudu angala fatan fasine mari munda aganta fotoro ni ma seren chuanta non watch ke ko magar ko xorang mo be vaccin keri ana suru kutanga kati virus bure donc covid bure ke gana rana wasi fotor nan yo kube ni wat duman to ngir ko xarang mo be ku ñankaw vacciner mais seren tutu quand même pour l'instant vaccin anani xaje ngam peti ga tan nak ma vacciner agana ni be wacha covid ke yankem pete wacha suru ngud wacha watte ke gi fete pour l'instant am rek kunang fina iga vacciner angana da aga sere be wacha akurante ngada nanti test ne brayanga am sokole yanke nga vacciner fina donc anna daga makati qasu filime anani an cellelew kembre anna vacciner quoi donc kutana kenke watte suganga au contraire anan ka vacciner ne kudo wat virus ki gana raga kifi watte kebe ganga atalla mburuna ga atalla lebundin donc amana ne kenya quoi golle ke ama asu mana ni kenya e o kenya har bisa angara ko mo be wakati fana ke antinanti comme soro ku takantinde ni soro sikia ku be gaga lengi gati ni kunta inti vaccine ne yimme ira inconvénient ni be ko kun kama no gada ngane yo ango to kadi vaccination foani anga fufu soron harbara men petenya ado se même daga quoi ado se même daga c'est un forcé en mangam vacciner kentu du quoi mais angana vacciner an fosuro nanya ana fosuro jamane ana fosuro andu kubeni ga me dang domi mais angam vacciner kenki an ko keta watte ke gana buro ala fotorna ala fotorna fufu sugaru ko ngana Allah ma khasubu ni yan ko quand même Allah gedi kon haru munga oga du tangantia et si comprend c'est sugam vacciner waxti ren hadi vaccin ke gana virus ke gana yille non tetu Allah alim ala yana dagi ma takarin andu ko watte ndamori sin fana fetuko ku wacha ya 20 ans ku demrin quoi yalla yani mikinyo jamanu quoi SARS-CoV anyidu SARS-CoV de ku su watu nyan ko nga igdemrini irin waxti ata ina sanku ina ri khadina dume ina dagi nari donc angana vacciner kenta an ko keta anga du protéger quoi anga du tanga donc ibegam vacciner ta na twinteta ke kama nga ami am du sangalu am du tanga quoi am du tanga donc walla nyaga na laga no usuki sukati ke mo be agan kawanta e comme vaccination ge comme angara ko mo be gelli comme fi kurumba fi adaladu e o jari kanu gelli lemne ngana sare o vacciner e o kera est ce que jikke ngadi magariro jari kanu ko do lemnu ko bi ni ngana sare agaroni khaya yo comme vaccin ta pour l'instant akemetenge lomunu c'est un cas particulier donc wacha lemne bek sare wacha kem kefiran kem programme et tu comprends watu yidunga iga lomunu demana iga lomunu tangana ko kagen virus niya iga jonga kunya comme les pneumonies VPO virus vaccin ke biani lemne ngana sare o girone iga watu be ni ko kumo gonya virus niya ne ga virus ni be ni geni lemne la nganta fu fekilenya yo kundo kuntu bano ko vacciner ka kebe ga ko covid 19 ke quand même pour l'instant anti lemne ragan pour l'instant kara gana lemne raga man taram ko sfo quoi ake atorani khirsu quoi donc kunyani pour l'instant ko vacciner ko quand même pour l'instant har campagne ke gana nyeme campagne de masse ke gana nyeme vacciner ko toujours et hôpital ni et dispensaire ni ibe gana jofenonga Allah e vacciner toujours donc afet ko kota wakati nono leke gana dengi vaccin ko on a fa lakun takya wace kebe ga duta campagne de masse yan wotoni yan partout murtan nako iga soro nyini kani iga vacciner ne idan na mesela watte ke ribare mais ken bito sikia normalement bit sikande ke atimel lenkia première partie ke nyemel lenkia ko e gana dangi khadi on a filla donc khasu filme gana dangi khadi on a medebere ainsi de suite kha ku bito siki gana dangi toujours anga nani anga debe ya dispensaire ngaya wala hôpital ngaya Allah etel nonga ina pingu quoi vaccin ke toujours ay kefini o gol nyanyo kuni o jaro yukuni o gasron tanga donc dispensaire suga no kusulengi holla ko ngunyun to nyen ma dispensaire dantan to anta non falla dispensaire suga do wacha falla ko ngunyun to an inat ko nang centre de santé ni angut murtani hôpital ni ngay centre de santé ni ngay poste de santé ni ngay mais pour l'instant kam angrak centre de santé su mangat firgo nyino vacciner ku gaya angana daga igala ya vacciner quoi angana daga ndam pièce d'identité nyantel yo andam pièce d'identité yanda baanu pièce d'identité ki amana mané waxtiri ni c'est suga traîner ana nyangam vacciner ya falla Allah traîner
puisque no makinya ke hakati fi puisque ayitu bientôt ina jopa inshallah puisque angana daga aéroport ni igana passeport ngutu ina carte d'identité numéro le ina fay igana tunan tangem vacciné anti traîner bon donc jamanu na nga convention yani garon men hanko ora fi bana ka kurosi no ko be gan gol nyankani go da warida équipe ni ka katti ken ka fo ani se continuel ma ka anyana tan campagne ke no yo campagne keke fofo sugari ni seren cakta andingra wala ngol nyalexe wala fotana ken campagne ta campagne de masian donc ken ngana dangi keta wacce ke soro ko déplacer ne iga tele vaccin ke ni dispensaire ni do centre de santé ni iga vacciner ko donc ken make folla ko ñun to har campagne ko wakati so ngada gata anga vaccine anga wakati su kenta mangar vaccin ke ni no nga angla ya vacciner tay agant fotor nang mo be ga kawanta wala ga kawanto quoi ewa donc kenya ni mari mo harbi so masala ngame ken kuna comme sumare ngar ko kada mo be holla ko ñun to ñani isube so sugana daga dispensaire no ko be isan kun to kan to e wangana daga ndan carte d'identité daga e wanna vacciner mo be aga kawanta kudu anna kisi anna ko ren kisi anna jamani le mensu kisi e wa ken kuna debe ken o harbi sallahu no kunu kongo parce que angana ko yogol angar ko be no yogol a fahamunu parce que o suyi ta harangano mais comme angana ko angana des magana legal ke to kongo dispensaire be no wala no ko be gan ikamanu la fahamuna la yusugani no da wacha presque angana fay ngate angana dispensaire ki tsukile angana daga 5e hôpital kebe ga no nga igatina hôpital sebra polyclinique kebe ga saka ke kara angana daga la vacciner no angana daga polyclinique la vacciner dono donc angana daga har hôpital national li la vacciner angana daga hôpital Cheikh Zayed angana daga hôpital mère enfant donc dispensaire no hôpital Haysaken angana daga resu kenta anani hôpital nyageni angana daga mangat vaccin ke ni dono har kilu ko yimme anga kilu ko royo ni wacha anga daga no nga anga soro ni bire ngore andanginte Allah italle ina vacciner igana vacciner ta na taw miniti ni tamdo cargo ina pay bon kenga dangi keta et puis Allah continue dangol len ko donc a vaccin ke fali miniti tamdo cargo na taw ina pay ina pay kenga dangita na daga puisque comme ngar ko ngana mo beta comme mapini ko andaw ni kurosi tu vois donc igana vacciner miniti ni ko tamdo cargo ko na dang fok mangi taw la tini ketanta ya par problème yo kenga ibe gana daga anga fati anga vacciner anga daga donc anga haranga na khante du est ce que numéro ni won wala khadingere won anga kato jofene ko ni yo toujours anga na khante du quand même numéro ni ngay dispensaire ni ngay anga vacciner rekembe partout Allah ile katia ina kurosi que c'est le fogana ni wala foganta en général en tout cas comme nati presque keme kero fo hada be vacciner wacha bo amantora mi sereke to ko alhamdulillah golle ke jopere sasa na sere makite mantora gar kita ko donc agana dangi fatanto ele manu ko ngasi c'est normal xempe kunyata e wa kinyan harbiso ko mo gata ko lengi o ta ko soni kara kada ngano ga fatam fan sunu nyana o mo gananti yogunu iri vacciner ado isa tungem kuna ka yogunu ko dikem famu harbiso ta sababu ngite vaccin ke donc harbiso na nun talamba ngani mare mu kuda yow kunga angana fay vaccin ke be gari jonga di ger fay ak jonga France ku be ni gari vaccination ke jopo ko jaman ku kan France ni Angleterre ni Espagne ni Italie ni iger fay ti ku be ni vacciner front contre donc thrombose ni quoi front contre il faut encore circuler ne idi fayni donc il croisi igero croisi angana tketa vaccin ke an sigi ampere contre o il faut qu'on a là-bas d'abord on a étude ndeberi 4 vaccins kebe garini kubeni foron contre jamane ken ko mameni on a kemtu iger fay nanti 4 vaccins kebe garini 4 vaccins ke garini kubeni foron contre wal montara be kunyi do 4 vaccins ke buchari donc ke ngonen déjà vaccin ke fait ken quoi est-ce qu'on femme donc angana ke vaccin de ke kininki amban fait c'est-à-dire ala nyana anke vacciné peut-être un problème la manquita ada fogomu ke vacciner ado fom gomu amota an soron chukama maintenant on fayna keta kubeni problème ningia c'est-à-dire thrombose ningia kubeni ferengu contrôle photo no ona ko cross igar fayta ligar fayrini irni kat kube kat vaccin ke be garini kem problème ni doa donc amot keta ke vaccin ke fer ko donc afalle keta il vaccin ke wuti dilande kat jamane ke e continuer vaccination ko quoi donc fo an kunga aganta du comme réseaux sociaux ni kwanta iga publication ni deberanta iga soro ku trompandini iga foko ngagantu du ke suta iga soro ku décourageandi ni vaccination ke bare ka mentora pour l'instant quand même mentora sunti mentora et puis vaccin kada ganari amutu l'OMS du quoi l'organisation mondiale de la santé anke ngana to ci laboratoire ni yanni vaccin ke soro kun ko bona donc ana ni fo brenga ke ma
anda ron demen ta ngad ber mo be gal nganda ken kafe donc laboratoire be gana vaccin fabriqué il faut que tuangano ñannu xana vaccin ke wutina fay mi ganda a certificat kini nanti ina autorisé ke nanti ke vaccin ke d'abord ant fo torno et puis en plus ay fo sorono ay fo sorono afil asika ne kada ayan tangan watte ku fini siki gana meñi keta ina en autorisation kinan keta jama be gali nganda Allah ko bono xana dak vacciner donc fo an ko vraiment a sekiro ngay quoi sekiro ngay donc ari abuti kille ko kille ke gadi ko soro ngar me fama kam soro ngar me fama kam e o ken kuna mari mu diga mo so andi teni gado mi o so anda haydo mi des modo fami kide baka donc sumare diga la garu be ga maka kata mare mu wakati nganta xame baka yo diga me begi mata kati maru mu nga kenya watte ke ona tunanti watu buriyani aydu donc seren tudu har ko beni gemme watte ke gemi raga an yogoni ko ngal kam watte ke gedi raga donc yogoni khaydu adi tampinde adi lebu yogoni khaydu alla na yampani ma alla gani nema yonkin to hay donc fo an ko nga aydu donc o gar occasion kit wacha vaccin ngare aga dani man kan ko nga onan xaw du ngeen kem vaccin on a vacciné fo torna do mo kenni digam pana be nga ko ngedan yo digam pilande be ga ko nga soro ko maka relâcher c'est-à-dire imbakti tampiketa masque ni ndo fotana parce que ngotu kebe be keta en même temps alla gana demande ñasu an ko keta presque o fay la feña keta quoi yo ken kat ñan mané toujours masque ni ko wana du dematia wana masque ni ko tanga nañi bakka toujours masque nañu ngama et puis khadi soro ko makoro men ko buru wana metre wala metre tagande metre ko hado mun na e do khada ngana buganka katambu ciari anan kitunga sabune donc kun fiya khat toujours oni ke vaccination ke ku su ko man ton nanga mala ala demande ñoro danga ago tangan watte ke yo ko an yo ken kuna docteur rantigo da mama hare mulenki odo ku masalante ali katta odo si maka kada fami kita baka golle mo be agan kawante wotina kada wata tan inshallah allah subhanahu wa ta'ala gana dunyo gani be kita udana do dan hakla faraqi do ken kono kube kasiro golle ke kudo anan timmena nyamo be gan kawanta gel ke gan khirse jina bajabi o ratti goda mama hato wata tan inshallah allah subhanahu wa ta'ala gana dun assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh